जय जगन्नाथ पिलामाने वेलकम करुछि तुम मानंकु लर्न विथ श्री चैनल को। आज आम अष्टम श्रेणी सामाजिक विज्ञान बहिर तृतीय अध्याय मराठा साम्राज्यर उत्थान पाठटीर नोट्स गुड़ी को आलोचना करवा, जार कि मुझे पीडीएफ बने देछि। तुम मैंने से देखिकी लिखिदेव आउ जहाँ बुझेबी ताको ध्यान सह शुणव। आउ तुम मानक जदि ए भलिया वीडियो दरकार ताहले लाइक करदेव आउ कमेंट रे मते जणैब को चैप्टर दरकार हेले मु जानि परिबि जे तुमको ये चैप्टर सब नोट्स दरकार। तो चलो आज क्लास आरंभ करिबा। तो पिला माने पाठ आरंभ रे ही जने विशिष्ट लेखक तथा शिवाजींकर अर्थमंत्री रामचंद्र पंथ अमात्यंक द्वारा लिखित आदनिया पात्रर गोटे उक्तिटी तुम बही दि जाइछि। कौन सी यूरोपीय बेपारी मानक विषय रे लिखिथिले। पर्तुगीज, इंग्रेज, डच, फरासी और डानिश पर टोपी पिंधा जाति भारत को वाणिज्य पई आसीथिले मध्य सेमानंकर असल लक्ष्य थिला अधिकृत परिसर वृद्धि और धर्म प्रचार। माने कि सेमाने केवल आम भारत को वाणिज्य पई आसी नथिले, बरं तांकर असल लक्ष्य थिला अधिकृत परिसर वृद्धि। आम भारतर अधिकांश जगह को सेमाने कब्जा करनेबाकू चाहुथिले आ धर्म प्रचार, माने कि सेमाने ख्रिस्टियन धर्मर थिले तो तांकर ख्रिस्टियन धर्म सेमाने प्रचार करिया को चाहुथिले। सेतेबेले आम देश भारत हिंदू राष्ट्र थिला, आम देश रे केही ख्रिस्टियन नथिले। से इंग्रेज माने आसिला परे ही आम देशर लोक माने ख्रिस्टियन धर्म रे परिवर्तन होइछन्ति। आउ कोन देख, नौसेना और गोला बारूद सेमानंकर प्रधान अस्त्र थिला। तो सेमानंक पाखरे नौसेना आउ तोप थिला, जोटा कि कौन ना सेमानंक पे प्रधान अस्त्र पलटि थिला और जहाँद्वारा कि सेमाने लोक मानंकु डरे दौथिले। एबे टाइम लाइन टा आगे बुझीदबा, तापरे आमे अलगा जो जिनस गुड़ा अच्छे से देखा। ठीक अच्छे, तो फास्ट देख शिवाजींकर जन्म केबे हेतिला 1930 मसीह शिवाजींकर जन्म होइतिला। तापरे मात्र 16 वर्ष बयस 1646 ख्रीष्टाब्द शिवाजींकर शासन आरंभ हो जाइतिला। 1657 ख्रीष्टाब्द शिवाजी मराठा नौबाहिनी प्रतिष्ठा करथिले। तापरे 1666 मसीह आग्रा जेल बंदी होते मोगल शासक औरंगजेब को द्वारा, किंतु परे से पलायन करथिले। केमिति? मिठा टोकई रे लुचिकी। से स्टोरी विषय में परे जानिबा। तो ये जो सर्ट रे बते दूची तुम मानू। तो 1674 मसीह रायगढ़ दुर्ग शिवाजींकर अभिषेक उत्सव अनुष्ठित होता। माने से जो पले आसिले बंदी होला परे तापरे तांकर अभिषेक उत्सव होता। तापरे 1677 मसीह दक्षिण दिग्विजय तांकर दाक्षिणात्य अभियान बोली कहुए। सी आम भारत जो दक्षिण एरिया गुड़ा अच्छी ताको मध्य विजय लाभ करथिले, आमे जाको कि मानचित्र रे देखिबा। किंतु दुर्भाग्यवशतः 1680 मसीह ज्वर रे पीड़ित होई तांकर मृत्यु हो जाइतिला शिवाजींकर। तापरे शिवाजींकर मृत्यु पर गोटे समर होइतिला मोगल आ मराठा समर, माने मोगल आ मराठा मानक भितर ए युद्धटा होइतिला। तापरे कौन होइतिला देखिबा। 1750 मसीह दिल्ली उपरे मराठा मानकर नियंत्रण आसी जाइतिला। तो से माने दिल्ली उपरे भी नियंत्रण कर देथिले। 1761 मसीह तृतीय पानीपत युद्ध होइतिला, जोंथरे कि मराठा मानकर पराजय होइतिला। एथिरे अफगान माने आम मराठा मानंको हरई देथिले। तापरे पुणी आउ गोटे युद्ध होइतिला 1775 मसीह 1782 ख्रीष्टाब्द मध्य। एटा होची प्रथम इंग्रेज मराठा युद्ध। ये जो इंग्रेज माने थिले आ मराठा माने तांको भितर एटा थिला प्रथम युद्ध, आउ जोंथरे कि मराठा माने विजय लाभ करथिले। तापरे पुणी आउ गोटे युद्ध होइतिला 1818 ख्रीष्टाब्द तृतीय इंग्रेज मराठा युद्ध, जोंथरे कि मराठा माने हारी जाइथिले। आउ सेथिरे ही ए जो विशाल मराठा साम्राज्यर सबुदिन पई पतन घटिथिला। बुझिल? एटा जस्ट रे आमे जानिगले कि पाठरे कौन कौन अच्छी। एबे ताको विस्तृत भाव में पढ़िबा। एबे जानिबा आमे मराठा किए। तो महाराष्ट्र एवं दाक्षिणात्य मालभूमिर आदिवासी मानंको मराठा कहुए आ सेमानंकर भाषा कौन मराठी। ठीक अच्छे, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स गुड़ा दिखाई तुम या लिखिकी मन रखिपार। 1300 शताब्दी एठारे देवगिरीर यादव वंश राजत्व करुथिले, जहाकू दिल्लीर खिलजी सुल्तान माने परास्त करथिले। तो बहु वर्ष धरी
ଏହି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯାଦବ ବଂଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଥିବା ଖିଲଜି ବଂଶର ମୁସଲମାନ ଶାସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ହରାଇ ସେଠାରେ ନିଜର ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମୁସଲମାନ ଶାସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହରାଇକି ତାଙ୍କର ସେଠାରେ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକ ଥିଲେ, ମରାଠୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରାକୁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ସେଇ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାରେ ରହିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଥିଲା ଆମର ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯେଉଁଥିରେ କି କେଉଁ କେଉଁ ସନ୍ଥମାନେ ଥିଲେ ଦେଖ। ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର, ନାମଦେବ, ତୁକାରାମ ଏବଂ ରାମଦାସଙ୍କ ପରି ସନ୍ଥମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଗୀତା, ଉପନିଷଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ମରାଠୀରେ ଅନୁବାଦ କଲେ। ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ଦେଇଥିଲା। ତ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ସନ୍ଥମାନେ ଥିଲେ, ତୁକାରାମ ହେଲେ, ରାମଦାସ ହେଲେ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆମର ସଂସ୍କୃତ ବହିଗୁଡ଼ା ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେ? ଯେଉଁମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନିଜ ଭାଷା, ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଭାଷା ମରାଠୀ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ଅନୁବାଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ହେଲା ନା, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗରଣ ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ଏକ ଆଉ ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ସନ୍ଥ ରାମଦାସ ସିଏ ଥିଲେ ଶିବାଜୀଙ୍କର ଗୁରୁ। ଏଇଠି ଆମେ ଫଟୋ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିବା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସନ୍ଥ ରାମଦାସ, ଦେଖିଲ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଥ ତୁକାରାମ। ଦେଖିଲ ଫଟୋ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର, ବହିରେ ବି ତୁମର ଦିଆହେଇଛି ଦେଖିବ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜାଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ କେମିତି ହେଲା ଆଉ ମରାଠା ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେମିତି ହେଲା ଦେଖିବା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ। ଦେଖିଲ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖି ନିଅ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କେବେ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ତ ସମରିକା ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା 1630 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଶାହାଜୀ ଭୋଁସଲେ, ଯିଏକି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ସୁଲତାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ସୁଲତାନଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଶିବାଜୀ ନିଜ ମା ଜିଜାବାଇଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନରେ ପୁନେରେ ବଢ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରାଜ ଗଠନ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1646 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଅବହେଳିତ ଦୁର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଦଖଲ କରି ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଓ ନିଜର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲେ। ମାନେ ଭାବ, ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ମାନେ କି ଯେଉଁ ବୟସରେ କି ପିଲାମାନେ ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବୟସରେ ଶିବାଜୀ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଲୋକଙ୍କର ନିଜ ଶାସନ ଗଠନ କରିବେ। ତ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ବହୁତ ସାରା ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ସେ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଆ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ସିନ୍ଧୁ ଦୁର୍ଗ, ଯାହାକି ମରାଠାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମାନେ ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା, ତ ତା ଭିତରୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ। ତ ଶିବାଜୀଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ, ଯେଉଁଥିରେ କି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଦେଖ, ଛୋଟ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଲୁଚିକରି ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଶୈଳୀ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ। ଶିବାଜୀ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେନା ସେଇଟା ଛୋଟ ଅଛି, ତେଣୁକରି ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବିପଜ୍ଜନକ କୌଶଳ ମାନେ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧକୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏ ଯୁଦ୍ଧ ସେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ତ ସେଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ଦେଖ, ସୈନ୍ୟମାନେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଯେଉଁ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ସବୁ ଲୁଚିକି ରହିବେ, ଆଉ ଶତ୍ରୁ ସେନା ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବେଗରେ ଯାଇକି ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ମାନେ ଶତ୍ରୁ କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ତା'ର ଖେଳ ଖତମ ହେଇଯାଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଶାସକ ଥିଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ସେ ଡରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଏ ଯେଉଁ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧକୁ ସେ ଡରୁଥିଲେ। ଆଫଜଲ ଖାଁ ବଧ। ତ ଆଫଜଲ ଖାଁଙ୍କର ବଧ କେମିତି ହେଲା ଜାଣିବା। ବିଜାପୁର ସୁଲତାନଙ୍କ ସେନାପତି ଆଫଜଲ ଖାଁକୁ ପ୍ରତାପଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ବାଘ ନଖ ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ମାନେ କି ବିଜାପୁରର ଏ ଯେଉଁ ସେନାପତି ଥିଲେ ଆଫଜଲ ଖାଁ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ଧୋକାରେ
मारिया को आसतिले हेले आम शिवाजी कौन करथिले ना हाथ ए जो बाघ नकट को सेटा लुचेकी नेकी जाइथिले। अफजल जेमिति ही शिवाजी उपर आक्रमण करने को चेष्टा करथिले सेतिकी बळे ही शिवाजी कौन करथिले तांकर जो बाघ नख द्वारा तांकर पेट को चिरी देथिले। से भली भाबरे आ जणे किए थिले देख मोगल सेनापति शाइस्त खां। मोगल सेनापति शाइस्त खां शिविर उपरे राति अधरे आक्रमण करी तार आंगुठी काटी देथिले जहाको वर्तमान रे सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाए। तो ये जो शाइस्त खां थिले से कौन करथिले तांको घरे शोइथिला बेले शिवाजी राति रे मात्र किछि जण लोकन को नहीं तांको घर भितर पशिगले आ एमिति आक्रमण करथिले जे तांकर आंगुठी कटि जाइथिला आ से डर रे तांको झरका डेंकी पळैथिले। तो आजिकली तुमने सर्जिकल स्ट्राइक शुणिथिबो जेमिति कि रिसेंटली आमर ऑपरेशन सिंदूर होता से भी तुमने सर्जिकल स्ट्राइक विषय जानिथिबो माने कि हठात जाके आक्रमण करदेबा चोरर घरे पशिके बुझिपारछ। तो यहाँ आमर फर्स्ट आरंभ होता माने आम देशर प्रथम सर्जिकल स्ट्राइक शिवाजी ठारू आरंभ होता। तापर आमे देखिबा सूरत लुठन। मोगलंक वाणिज्य सहर सूरत रु 1 कोटी ऊर्ध्व टंका आनिथिले किंतु धर्मपीठ किंबा मोहनदास पारिक परि दानी व्यक्ति कौनसी क्षति करि नथिले। तो मोगल माने जेतिकी खेती करथिले तार बदला नबाको शिवाजी कौन करथिले माने मोगल मानकर जोटा सबुठु ही इम्पोर्टेंट माने कि जोठू बेपार सहर होतिला सूरत को दखल करी 1 कोटी अधिक टंका सेठू आनिथिले किंतु से कौन सी धार्मिक स्थान को आक्रमण करनथिले जेमतिक मंदिर हो कि मस्जिद किंबा जो माने दानी व्यक्ति थिले जेमतिक कि मोहनदास पारेख तांको भलिया लोक मानकु से कौन सी क्षति करनथिले कि तांकोटी कौन सी माने तांको देहरे टिके टिप भी छुआई नथिले। तापरे पुरंदर चुक्ति कौन देखिबा मोगल बादशाह औरंगजेब को द्वारा प्रेरित राजपूत सेनापति जय सिंह निकटरे पराजित होई चुक्ति साक्षर कले एवं पुत्र संभाजी को मोगल दरबार रे नियोजित कले। तो जो औरंगजेब थिले सी शिवाजी को परास्त करने तांकर सेनापति जय सिंह को पठाई आ जितेबाला शिवाजी पराजित हो जाइए 1665 ख्रीष्टाब्द पुणे निकटवर्ती पुरंदर दुर्गरे जय सिंह सहित एक चुक्ति स्वाक्षरित करथिले जो थे कि शिवाजी राज्य को बृहत्तम अंश देते ता सहित तांकर पुत्र संभाजी को मुगल शासन कार्य नियोजित होगाकू पठे देथिले। तापरे कौन होता देख ना जो मोगल दरबार को परिदर्शन करने जय सिंह शिवाजी को प्रवर्ताई आ शिवाजी मध्य तांको सह जाइथिले किंतु औरंगजेब कौन करथिले तांको अपमानित करथिले पूरा सभारे समस्ते बसी आ औरंगजेब से स्थान रे तांको अपमान करथिले आ तांको परवर्ती समय रे गृहबंदी माने तांकर जो जेल थिला सेठी मध्य से रखी देथिले। तो एथेरु मुक्ति पाइबा पे शिवाजी कौन करथिले देख ना सेतेबेले से जो धार्मिक व्यक्ति साधु संत आउ विभिन्न मोगल सेनापति मानक निमंते उपहार बंटन करने को आरंभ कले जमती कि उपहार कौन थिला फल मिठा लड्डू ये सब जिनस से कौन करते बड़ बड़ टोकरी भर्ती करके पठाउले। तो प्रथमे प्रथमे कौन है जो जगुआली थिले से माने ताको चेक करथिले किंतु परवर्ती समय आउ चेक कलेनी जमती पूरा कड़ाकड़ी चेक करथिले से भलिया हेलानी हेले शिवाजी और तांको पुओ संभाजी तार सुजोग नहीं कि कौन कले ना सेठू बाहरी की खसी पड़े मिठा टोके भितर लुचिके। तो तापरे कौन होता सेठू जीवा परे तांकर राज्याभिषेक होता ये जगार होता देख यहाँ हूँ आमर रायगढ़ दुर्ग जो ठारे कि शिवाजी 1674 मसीह राज्याभिषेक उत्सव अनुष्ठित होता। एटा हूँ शिवाजी दरबार जोटी कि शिवाजी सिंहासन में बसचंदी एवं दर्शक मानक स्वागत कर देखिला। तो रायगढ़ दुर्गरे अभिषेक हैला एवं श्री राजा शिव छत्रपति उपाधि ग्रहण कले। तो यही उपाधि मिलता शिवाजी को श्री राजा शिव छत्रपति। तापरे तांकर पदवी ग्रहण करने परे जो पूर्व शासक मानक परी तांको समय मध्य से गोटे नूतन अब्द राज्याभिषेक शक प्रचलन करथिले। एटा सब मन रखिबो सर्ट क्वेश्चन भी तुम को पचारि पारे ठीक अच्छे एक मार्किया क्वेश्चन रे
तो रायगढ़ दुर्गरे कोठी तांकर अभिषेक होता रायगढ़ दुर्गरे। तो जेतिक भी पॉइंट्स लिखी सब इंपोर्टेंट सब गुड़ा लाइन बाय लाइन पढ़ो तुम मैंने आउ एबे जहाँ बुझुची ताको भी बुझीबाकू ट्राए करिवो। आउ जदि तुम मैंने पूरा बहीर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा चाहूच ताहले मु डिस्क्रिप्शन में लिंक देदेवी 2टा पार्ट रे अपलोड होती तुम मैंने देखिपार ठीक अच्छे। तापरे सेठी ही जो शिवाजी राज्याभिषेक होता नूतन अब्दर प्रचलन होइथिला। तापरे दक्षिण दिग्विजय विषय जानिबा। तो शिवाजी तांकर दाक्षिणात्य विजय रे अग्रसर होइथिले जहाकू कि कौन दक्षिण दिग्विजय बोली कहा जाए जो कि से वर्तमानर उत्तर तमिलनाडु आ कर्णाटकर केतेक अंचल विजय करथिले। आ परवर्ती समय शिवाजींकर ये जो दाक्षिणात्य अभियान मराठा मानक शक्तिशाली मुगल आक्रमण विरुद्ध रे रणकौशल विशेष भाव में सहायक होइथिला। तो यहाँ देख मानचित्र शिवाजींकर जो राज्य थिला केते पर्यंत विस्तृत थिला आमे देखिबा। तो यहाँ देख जो कमला रंग रे जो अच्छी आमर सेटा होची शिवाजी अधीनस्थ अंचल आउ जो आमर टिके ग्रे कलर अच्छी सेटा होची एकोजी अधीनस्थ अंचल जे कि थिले शिवाजींकर साबत भाई। तो एबे आमे देखिबा तो एकोजी अधीन रे तांजावुर अंचल थिले एटा होची सी आमर तांजावुर अंचल। तो एबे आमे देखिबा शिवाजींकर अधीनस्थ अंचल जोटा कि आमर कमला रंग अच्छी। देख को अंचल जेमिति कि आमर मुंबई हैला पुणे हैला रायगढ़ प्रतापगढ़ दाभोल राजापुर। तो ये सब कमला रंग रे तुमने देखि पारथुबो। तापरे दक्षिण रे ये सब जगह से अख्तियार करथिले जेमिति कि हैला भेलोर आउ जिंजी ठीक अच्छे। आ समुद्र कूले कूले देख तांकर ये सब दुर्ग थिला जेमिति कि विजय दुर्ग हैला सिंधु दुर्ग हैला। तो एटा से माननकु कोथरे माने से माननकु बेसी सुरक्षा दउथिला। तो तांकर एरिया ऊपर दृष्टि पकाओ देख। तो यहाँ होची हमर भारत मानचित्र देखि पारछ तांकर एई साइड रे थिला हमर देख अरब सागर थिला। तापरे से माने कौन करथिले ना सब दुर्ग गुड़ा गढ़ी देथिले जहाद्वारा कि जो हमर मुगल शासक माने थिले सेमानंकु तांको ऊपर आक्रमण करिबा पई असुविधा होउथिला जहाद्वारा कि यही भौगोलिक स्थिति मराठा मानक सबुठ बेसी सुरक्षा दौला ठीक अच्छे। तो ये देखा आमर आउ गोटे मानचित्र अच्छी एटा हूँ 1759 ख्रीष्टाब्दर मानचित्र जेते बेलू कि शिवाजी मृत्यु हो जाता। तो यहाँ हूँ आमर शिवाजी मृत्यु परर जो तांकर शासन कार्य थिला मराठा माने किभली भाव में चलाउथिले तो तार मानचित्र एथिरे पेशवा व प्रधानमंत्री माने शासन करथिले। तो यहाँ हूँ से मानकर अंचल। तो पूर्व मानचित्र रे तमे देखि परिबो कि शिवाजी एतिकी अंचल तांको अधीन रे रखिथिले एतिकी अंचल थिला कलर चेंज करछि देख एतिकी अंचल थिला ठीक अच्छे। किंतु परवर्ती समय रे कौन है ना से शिवाजींकर जो मराठी माने थिले तांकर जो पेशवा प्रधानमंत्री माने थिले सेमानंको अधीन रे बहुत सारा देख आम भारतर प्राय अधिकांश राज्य गुड़ा अच्छी जेमिति कि आमर पेशावर अटक लाहौर दिल्ली जयपुर ग्वालियर केते सारा देखि पड़थो हम भारत मानचित्रर अधिका अंश एटा ही कवर कर देछंती। आ एटा थिला हमर मराठा साम्राज्य एथि सहित आमर कटक भी अच्छे देख। आ एटा केते मसियार मैप एटा होची 1759 मसियार शिवाजींकर मृत्यु परर। एबे आमे देखिबा शिवाजींक समय प्रशासनिक सामरिक विचार व्यवस्था केमिति थिला। तो शिवाजी तांको राज्य पे केंद्रीय शासन प्रतिष्ठा करथिले माने कि आगु जमती सुल्तान आ मुगल मानक समय वंशानुक्रमिक माने कि सरकारी पदवी तथा जागिरी व्यवस्था को जमती चला जाउथिला। तो शिवाजी कौन करथिले ताको उच्छेद करथिले आउ राजकोषरु कर्मचारी मानक वेतन दबार व्यवस्था करथिले। आउ तांकर राजदरबार रे 8 जन प्रधान थिले 8 प्रधान मंडल थिला बा जो मानू 8 मंत्री परिषद बोली कह जाउथला। देख क्यों क्यों माने थिले प्रधानमंत्री भू राजस्व मंत्री मुख्य विचारपति धार्मिक क्रियाकलाप मुख्य एटा हूँ पंडित राय
राव, सेनापति मुख्य सेनापति सुमंत वैदेशिक मंत्री, मंत्री बुद्धिमत्ता मंत्री, अमात्य अर्थ मंत्री। ठीक अच्छे, माने यही सब पदवी सब अष्टमंत्री थिले। तो वंशानुक्रमिक पदवी और जागिरी प्रथा बंद कर राजकोषर नगद वेतन देले और नियमित बदली कराइले। तो नियमित बदली करा जाउथिला तांकर शासन व्यवस्था रे, माने जहा द्वारा कि कौन हम दुर्नीति हेनी किसी से से बारंबार ट्रांसफर करोथिले, बदली करोथिले। तो सबुठु भल कथा कौन थिला देख, शिवाजी केवल जड़े वीर शासक नथिले, सी जड़े परिवेशविद मध्य थिले। तो सी तांकर ऑफिसर मानंकु कौन कड़ा निर्देश देथिले देख, प्रजा मानंक ठारू बलपूर्वक तृण पत्रटीए मध्य न नेबाको निर्देश थिला। माने कि तांको राज्यर जो प्रजा माने थिले, साधारण जनता माने थिले, लोक माने थिले, तांको ठारू साधारण घास पत्रटीए नबाको भी शिवाजी मना करथिले। जहाज पई सागवान गछ काटिबाको अनुमति लोड़ा थिला, किंतु आंब और पणस गछ काटिबा संपूर्ण मना थिला। तो शिवाजींकर नौसेना पई सागवान भलिया बड़ बड़ गछर आवश्यकता थिला। तो सी सागवान गछ को काटिया पई भी परमिशन देथिले, किंतु से कौन कही जंगल विभागर अनुमति नेबा परे ही ए सब गछ गुड़ा काटिबो, किंतु आंब आ पणस गछ को हाथ लगेबनी। कहीं ये सब जो आमर गछ गुड़ा ताको पूर्ण विकसित होगापी बहु वर्ष लगी जाए। तो जो लोक मैंने लगे था सी निज संतान भाया ही तार जत्न नहीं था। तेणुक शिवाजी से कथा चिंता करी माने छोट छोट जो गछ गुड़ा अच्छी आंब पणस से गुड़ा को काटिया मना करथिले। एथि सहित आउ गोटे भी भल कथाटे दिखाई देख, क्या दमन करी बा दुख दे जो सफलता हासिल करा जाय थाए ताहा दमनकारी सहित से ही सफलतार शीघ्र विलय घटी थाए। ता अर्थात कौन, जदि आम जोर जबरदस्ती क्या दुख दे गोटे आमर कार्य हासिल करवा, ताहले आमर से जो सफलता आमको मिली तो सेटा बेसी दिन पर्यंत रहिबनी, तार जल्दी ही विनाश घटिबो। तापर देख राजस्व टिकस, मराठा राज्य बाहरी थिबा अंचल गुड़ी को सुरक्षा देवा बदल में चौथ माने कि 1/4 25% एवं सरदेशमुखी माने कि या छड़ा आउ जतिकि अतिरिक्त 10% कर कौन आदाय करा जाऊ थिला। एटा थिला दी प्रकार कर, मन रखिबो कौन कौन दी प्रकार कर, गोटे होची चौथ आ गोटे होची सरदेशमुखी। चौथटा होची हमर 100 भागरु 25 भाग, आ सरदेशमुख होची सरदेशमुखी होची चौथ को छाड़ी के आउ जतिकि हमर 10 भाग रहिला से कर गुड़ा। तो दक्षिण आ उत्तर जो सब अंचल गुड़ा मराठा साम्राज्य सह प्रत्यक्ष भाव में संयुक्त नथिला, से सब अंचल प्रजा मान कर आदाय कर जाउथिला। कौन पाई ना मराठा माने ए सबु राज्यर सुरक्षा प्रति ध्यान देवा सहित सेमानंकर आभ्यंतरीण व्यापार रे हस्तक्षेप करुनथिले, माने सेमाने सेमानंक ठारू कर नउथिले, सेमानंकु सुरक्षा जगौथिले, आ तांकर माने आभ्यंतरीण व्यापार रे तांको राज्य रे कौन हैला, तांको अंचल रे कौन हैला ता विषय रे माने हस्तक्षेप करू नथिले। तापरे आसिला हमर सैन्य बाहिनी और अस्त्र शस्त्र। तो मराठा सैन्य मानंकु सेना को 3 भाग में विभक्त करा जायथिला, पदातिक, अश्वबाहिनी और नौबाहिनी। पुणी अश्वबाहिनी रे 2 प्रकार थिले, गोटे हैला बर्गी जो माने कि जो मानकर खर्च राज्य बहन करे, आ शिलादार जो माने कि निज खर्च निजे बहन करती। आ मराठा मानकर प्रिय अस्त्र कौन थिला, खंडा आ बर्छा थिला। 1770 बेले को धातु निर्मित रॉकेट मध्य व्यवहार होता। ये सबू जिनस मन रखिबो इम्पोर्टेंट। क्यों मसीह धातु निर्मित रॉकेट व्यवहार होता 1770। तापरे तांकर प्रमुख अस्त्र गुड़ा कौन कौन थिला, जंदी खंडा बर्छा हैला, आउ केते प्रकार सेना थिला तांकर, ए सबू जिनस ठीक अच्छे मन रखिबो। जब तुम मैंने बोरिंग भाव हेले तो हो पारनी, माने जानवा को जदि आग्रह प्रकाश कर इंटरेस्ट रखिए आराम से शिखी पार। तापर ये गोटे छाड़ी देछि विचार व्यवस्था। ग्रामांचल रे पंचायत द्वारा विचार होता एवं पुणे इंदौर परी सहर में आईन श्रृंखला कोर्टवाल बा जो आम कहे पुलिस माने थिले, जो माने कि कौन
ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଦୋଷୀକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ମାନେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ କି ମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ସେଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କର ସବୁ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଆମେ ଦୁର୍ଗର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପନ୍ତ ଅମାତ୍ୟଙ୍କ ଲିଖିତ ଆଜ୍ଞାପାତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଆଜ୍ఞାପାତ୍ର ବି କୁହାଯାଉଛି, ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ମରାଠା ରାଜ୍ୟର ମୂଳ ଭାଗ ବା କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଯେମିତିକି କ'ଣ? ରାୟଗଡ଼, ସିନ୍ଧୁଦୁର୍ଗ ଆଉ ପ୍ରତାପଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ। ତ ଆକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କାହିଁକିନା ଦୁର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ବିନା ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ନୌସେନା ଓ ବିଦେଶ ନୀତି। 1657ରେ ନୌସେନା ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ପରେ କାହ୍ନୋଜୀ ଆଙ୍ଗରେ ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କର କାର୍ତ୍ତା ସମୁଦ୍ର ପ୍ରବେଶ ପତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। 1665ରେ ଓମାନର ମସ୍କଟ ଶାସକ ମରାଠା ଜାହାଜ କବ୍ଜା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିବାଜୀଙ୍କ ବିଶାଳ ନୌସେନା କଥା ଶୁଣି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥିଲେ। ତ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଯେଉଁ ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ପାସ୍ ମାଗୁଥିଲେ, ମାନେ କି ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପତ୍ର ମାଗୁଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିଏ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ? ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଆମର କାହ୍ନେଜୀ ଆଙ୍ଗରେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଗୋଟେ ଚାଲ ଚଲେଇଲେ। ସେ ନିଜକୁ ଜଣେ ଜଳଦସ୍ୟୁ ବୋଲି କହିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ହେଲା ନା, ଇଂରେଜମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଲେ। ମାନେ କି ଡରିଗଲେ ସେମାନେ, ଯେହେତୁ ସେ ନିଜକୁ ଜଳଦସ୍ୟୁ ବୋଲି କହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭାରତମାନେ ପରିଚୟ ପତ୍ର, ପ୍ରବେଶ ପତ୍ର ଦେବା ବଦଳରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର ନେଲେ। ତ ଜାଣିପାରୁଥିବ କେତେ ଚାଲାକ ଥିଲେ କାହ୍ନାଜୀ ଆଙ୍ଗରେ। ତାପରେ ଆଉ ଦିନର ଘଟଣା କ'ଣ? 1665 ମସିହାରେ ଶିବାଜୀଙ୍କର ଅନେକ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରୁ 4ଟି ଜାହାଜ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲା? ଓମାନର ରାଜଧାନୀ ମୁସ୍କାଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କି ତାଙ୍କ ଶାସକ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ାକୁ କବ୍ଜା କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ କି ଶିବାଜୀଙ୍କ ନୌବାହିନୀରେ ବହୁତ ସାରା ଜାହାଜ ଅଛି, ଶତାଧିକ ଜାହାଜ ଅଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଶାସକ ନିଜର ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦର ବାହାରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ମାନେ କି ସେ ଡରିକି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ। ଶିବାଜୀଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଜାହାଜ ୟେମେନ, ଓମାନ, ମାଲେସିଆ ସହ ବେପାର କରୁଥିଲା। ଏହିସବୁ ଜାଗା ସହ, ଏହିସବୁ ଦେଶ ସହ ଶିବାଜୀଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ତା ସହିତ ସେ ଡଚ୍ମାନଙ୍କର ଘୃଣ୍ୟ କ୍ରୀତଦାସ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। କ୍ରୀତଦାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ନା, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଇ ତାଙ୍କର ଗୋଲାମ କରି ରଖୁଥିଲେ, ଚାକର କରିକି ରଖୁଥିଲେ, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତ ଶିବାଜୀ ଏଇ ଯେଉଁ ଘୃଣ୍ୟ କ୍ରୀତଦାସ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବନ୍ଦ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଫେରି ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳପଥ ବାଣିଜ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ମାନେ କି ସେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫେରି ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଭାଷା ଓ ମୁଦ୍ରା। ପାର୍ସୀ ବଦଳରେ ମରାଠା ଓ ସଂସ୍କୃତର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କୋଷ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଏଇଟା ଶିବାଜୀ ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡିକ୍ସନାରୀ ଭଳିଆ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ପାର୍ସୀ ବଦଳରେ ସେ ମରାଠା ଓ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକ ସଂସ୍କୃତ ସିଲ୍ ଥିଲା। ପରେ ଦେବନାଗରୀ ଓ ପାର୍ସୀ ଲିପି ଥିବା ଗଣପତି ପନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ରୂପେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। କେଉଁଟା ଦେଖ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ଗଣପତି ପନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ରୂପେ। ଧାର୍ମିକ ସହିଷ୍ଣୁତା ଦେଖାଇ ସେ କେଶର ରଙ୍ଗର ପତାକା ଆପଣେଇଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ପତାକାର ରଙ୍ଗ କେଉଁ ଭଳିଆ ଥିଲା? କେଶର ରଙ୍ଗର ଥିଲା। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ମରାଠା ଶାସକ ତାକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ କେଶର ରଙ୍ଗର ଧ୍ୱଜା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା। ତାପରେ ଶିବାଜୀ ଅନେକ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ମନ୍ଦିରର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଥିଲା।
से ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପରାଜିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମରାଠାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପରିଚାଳନା, ପ୍ରସାର ଓ ଶାସନ କରିବାରେ ନିଜେ ହିଁ ସକ୍ଷମ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହାରିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ମରାଠାମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପରିଚାଳନା, ପ୍ରସାର ଓ ଶାସନ କରିବାରେ ନିଜେ ହିଁ ପାରଙ୍ଗମ, ସକ୍ଷମ। ତାପରେ ଶିବାଜୀଙ୍କ ପରେ ପେଶୱାରମାନଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ କେମିତି ହେଇଥିଲା ଦେଖିବା। ତ 1680ରେ ଶିବାଜୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସାମ୍ଭାଜୀ, ଯାହାଙ୍କୁ କି ଔରଙ୍ଗଜେବ ବନ୍ଦୀ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା, ଏବଂ ତାପରେ ରାଜାରାମ ଛତ୍ରପତି ହେଲେ। ମାନେ କି ଫାଷ୍ଟ ଶିବାଜୀ କରୁଥିଲେ ଆମର ଶାସନ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସାମ୍ଭାଜୀ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ କି ଔରଙ୍ଗଜେବ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇକି ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ କିଏ ଥିଲେ? ରାଜାରାମ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜାରାମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ କିଏ? ତାରାବାଈ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ସହ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଇ ରଖିଥିଲେ ଓ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତ ମରାଠାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ବୀର ନଥିଲେ, ଏଇ ଆମର ତାରାବାଈଙ୍କ ଭଳି ବୀର ରମଣୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତ ଶିବାଜୀଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ରାଜାରାମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରାଣୀ ତାରାବାଈ ଖଣ୍ଡା ଧରି ମୋଗଲମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଡ଼େଇଥିଲେ ଯେ ମୋଗଲ ସେନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ମାନେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖ ପଶିବାକୁ ବି ସାହସ କଲେନି। ସେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଏତେ ବୀର ଥିଲେ ସେ। ତାପରେ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ବି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି, ଦେଖ ତାରାବାଈ, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାରାବାଈଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର। ପେଶୱା, ପେଶୱା ମାନେ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଛତ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ପେଶୱାମାନେ ମାନେ କି ବାଜିରାଓ ଜଣେ ଥିଲେ ଆଉ ନାନା ସାହେବ, ସେମାନେ ଅଧିକା କ୍ଷମତାଶାଳୀ ହେଲେ। ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗୁଜରାଟରୁ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ଯାଏଁ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଦେଖିଲେ ଆମେ ମାନଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପୁରା କେତେ ଦୂର ଯାଏଁ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ତାପରେ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା 1761 ମସିହାରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଫଗାନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମରାଠାମାନଙ୍କର ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ପରାଜୟ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମହାଦଜୀ ସିନ୍ଦେ ପୁଣି ଥରେ ସେନା ସଜାଡ଼ିକି ଦିଲ୍ଲୀ ଦଖଲ କରିଥିଲେ। ମହାଦଜୀ ସିନ୍ଦେ ଓ ନାନା ଫଡ଼ନାବିସ୍। ମହାଦଜୀ ସିନ୍ଦେ ୟୁରୋପୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ସେନା ଗଠନ କରି ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ ଦଖଲ କରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ନାନା ଫଡ଼ନାବିସ୍ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। କାହାକୁ କାହାକୁ ମିଶାଇକି? ହାଇଦର ଅଲି ଓ ନିଜାମକୁ ମିଶାଇ। ତ ଆମ ଦେଶରୁ ଯେଉଁ ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଥିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ନାନା ଫଡ଼ନାବିସ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ମୈଶୂରର ରାଜା ହାଇଦର ଅଲି ଆଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମଙ୍କ ପରି ମାନେ ଯେଉଁ ବିଖ୍ୟାତଶାଳୀ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ସେ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ବୀର ରମଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ, କିଏ? ତାରାବାଈଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଅହଲ୍ୟାବାଈ ହୋଲକରଙ୍କ ବିଶେଷ ଅବଦାନ। ତ ଇନ୍ଦୋରର ହୋଲକର ବଂଶ ଅହଲ୍ୟାବାଈ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 30 ବର୍ଷ ସୁଶାସନ କରିଥିଲେ। ଔରଙ୍ଗଜେବ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିବା କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଓ ମାମୁଦ ଗଜନୀ ବଂଶର ମାମୁଦ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିବା ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମହେଶ୍ୱର ବୟନ ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଲ। ଏବେ ଦେଖିବା ତାଞ୍ଜାବୁର ମରାଠା ଶାସନ। ତ ତାଞ୍ଜାବୁର ଥିଲା ଆମ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହାକୁ କି ଶିବାଜୀଙ୍କର ସାବତ ଭାଇ ଏକୋଜି ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଦେଖ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ତାଞ୍ଜାବୁରକୁ ଶିବାଜୀଙ୍କ ସାବତ ଭାଇ ଏକୋଜି ଦଖଲ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ ଓ ମରାଠୀ ସଂସ୍କୃତର ମିଳନ ଘଟିଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଭାଷା କ'ଣ? ତାମିଲ ଆଉ ତେଲୁଗୁ, ତା ସହିତ ମରାଠୀମାନେ ଯାଇକି ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇ ତିନିଟା ସଂସ୍କୃତିର ମିଳନ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ତାଞ୍ଜାବୁର ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁ ଗ୍ରେ କଲର୍ ଅଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଞ୍ଜାବୁର ଅଞ୍ଚଳ। ତାପରେ ଏଇଟା ଦିଆଯାଇଛି ରାଜା ସେରଫୋଜିଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯିଏକି ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁରଭଞ୍ଜି ନାମକ ଗୋଟିଏ ମରାଠୀ ନାଟକଟେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ନା, ଏଥିରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସେ ସେତେବେଳର ପୃଥିବୀର ଭୂଗୋଳକୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ମାନେ ଭାବିପାରୁଥିବ ସେ ଏଥିରୁ କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ।
कर्नाटकी संगीत और भारतनाट्यम नृत्यर विकास कराइले। धनंतरी महल रे मागणा चिकित्सा दौथिले। ता सहित से कौन करथिले ना गोटे धनंतरी महल करथिले। तांकर एटा गोटे चिकित्सा केन्द्र थिला जोंथरे कि से उभय भारतीय और पाश्चात्य औषध माने देशी और विदेशी बहुत व्यवहार करिकि से लोक माननको मागणा चिकित्सा प्रदान करुथिले। एथि सहित भारतर प्रथम स्वदेशी मुद्रणालय प्रिंटिंग प्रेस भी से आरंभ कले एवं बृहदीश्वर मंदिर रे देशर सबुठारु बड़ एकक शिलालेख खोदन कराइले। एटा होछि देखो हमर बृहदीश्वर मंदिर रे सी माने या कांथरी भोंसले परिवार इतिहास लिपिबद्ध कराइथिले जहाँकि थिला आम भारतर सबुठारु बड़ एकक शिलालेख ता सहित भविष्यत पई गोटे माने रेकर्ड हेकी रहीगला। तो ये देखा आम ओडिशा सह संपर्क आउे मराठा मानकर पतन केमिति हैला। तो ओडिशा रे नागपुर भोंसले माने पुरी जगन्नाथ मंदिर बंद थिबा पूजापाठ पुनर्जीवित करथिले। माने कि मोगल मानक जोगु पुरी रे आमर जगन्नाथंकर पूजा बंद थिला सेतबेले या बाधा प्राप्त होइतिला। तेणु करी जतबेले मराठा माने आसिले पुनः नागपुर भोंसले मानक द्वारा आमर बड़ देउल रे जगन्नाथंकर पूजापाठ पुनर्जीवित होई उठिथिला। किंतु पतन केमती होइतिला देख आभ्यंतरीण कंदल एवं 1775 रु 1818 मध्य होइथिबा तीनिटी आंग्लो मराठा युद्ध जोगु मराठा शक्ति पतन घटिला और इंग्रेज माने भारत दखल कले। सेमानंकर स्वराज्य भावना ही परवर्ती समय भारतर स्वाधीनता आंदोलन बीज बपन करिथिला। तो तांकर पतन केमिति घटिला मराठा आउ इंग्रेज मानक भितर तीन युद्ध होइथिला। ता सहित सेमानंक भितरे मध्य भितरे भितरे युद्ध हैला जहाँ भी गोटे कारण हैला तार पतन हबारे। आउ कौन ना ये जो आमर शिवाजींकर स्वराज्य भावनारू परवर्ती समय अनुप्राणित हुई बहुत जन अर्थात आमर अनेक भारतीय को यह विश्वास करने को प्रेरणा देथिला जे से माने निजको शासन करिपारिबे। यही भावना जो थिला लोक मानक मध्य रे ताहा ही परवर्ती समय भारतर स्वाधीनता आंदोलन प्रारंभिक बीज बपन करथिले। माने एटा ही तार मूलदुआ हैला। तो एठी तमर चैप्टरटा कंप्लीट हैला। आशा करूची समस्ते बुझी पारिथिबो। थैंक यू वीडियोटा लास्ट पर्यंत देखिथिबारु। रहिली जय जगन्नाथ।